بوکا جزیره یان جی باجار اوینه وکه هنرمند سعید یوسف دبیجه قامشلو باجار أبيني جيه قوبندا وجبيني د سال 1926 ده باجار قامشلو د سردما راسپیریا فرانسایی ده جالیه سدوان یکم تریه و هاته دامزراندن فرانسیان قامشلو وکه جهک استراتیژیک دید جبر هبونا چم جق و ریحسنا حلب نسیبینه کو وکی ریحسنا طرطوس دهات ناس کرن ده انجام ریخستن کرن و دا بشکرنا فرانسایی قامشلو به ناو پاریسا پچوک دهات بناف کرن د دریجاهیا دیروکا خوا ده بویا ناوکی گرینگ آچاندی آبوری و جواکی یا روشاوای کردستانی بیست طباق سالوگرا صدامین آواکرنا باجار قامشلویه باجار قامشلو نمونه جیانا هفبش آدناورا پیکاتین کرد، عرب، سوریان آسور، ارمن و چرکز ده چکر ده سالین داوی ده جی گلک خلق جهری من جوده ین سوریه کوچی قامشلوی بون نویسکار ji bajarê Qamişlo Faris Osman diyar kir ku beriya 100 salî û niha gelek guhertin di Qamişlo de çêbûne. بناية 100 صالية بجاري قامشلو براستي قامشلو بري 100 صالي ونهاكا قال لي قهرتين تيتشبون قامشلو وقتها هات أباكرين شخو بيشي وقول لك مظن هات أباكرين ترى بو باجارك تايبتي دي صالي حضار ونصدو بينجي وبجورد يعني بينجي وشيستي وحفتي قامشلو باجارك مودرن بو باجارك باقش بو خلكيوي هندق بون خلكيوي برانية خلكيوي هبدو نازل كده راستي يعني جي خوش تذهبوا يعني قامشلو يعني مثلا هناك اشتربين زي ذي شار بين سينمات يذهبوا يعني بوقت ملتك هر السينما معناها وين اب ملتي هاني بيشكتي الشارستاني الجمهوري تلي بنريا شارع كابو جيد وشارع قوتي Faris Osman got ku xweşbûna bajarê Qamişlo bi pêkhateyên wê ye ev pêkhate çi qas astengiyên xwe bidin alî wê ronahiyeke mezin di bajêr de ava bikin. خوشبونا قامشلو حمي بيكاتي قامشلو مقود كرد عرب ارمان سريان جهو حريك خد بيني باي خد يبي باجاري حريكي جالي خدي يعني تشكي بالكيش تبي باجاري تكريه يعني مثلا تبينا وقت ما قلت تبينا سريانه خوشبونا قامشلو دي بيكاتي ويدي دي ارمنا دي دي سريانا دي كردا دي عربا دي يعني افبك هاتي وينها شقا شكاري بين يعني او اصلا دينا وقرد بدن الي والقاسي هنك رونايك مظن ددن باجاري قامشلو Bi vê bûneyê şarederiya gel a bajarê Qamişlo şahiyeke mezin li Parka Azadî li derdixe. Wecîh Ebdî Nûçe TV Qamişlo